Yun, so tingnan natin itong mga par. Yan, so meron silang ginawang challenge. Ayan. Pag naubos mo yun ng 10 minutes, meron silang pa-premyo. Ayan. Ano yan? What? Grabe na insan yan, no? Yummy! Wow. Ayan, butter. Ano? Ang puti, ano yan? Grabe na mikos na insan yan. Wow. Wala ba kayong kutsara din minsan? Yun. Yun, no? Grabe, pasok yung 4 na daliri. Uy. Kamanin, ano yan, men? Grabe. Ay, lamba ka, oh. Ayan. Inubos ko talaga yung sa plato. Ayan na. Hindi na sa manok. Ayan, tinanggalan nyo ng buto lahat. Ayan, kinuha nyo muna yung mga buto. Ayun, daming pera. Daming premyo. Ayun. Pasok lahat. Grabe na insan yan. Hindi ko nag-almusal. Grabe to. Pag ito kumain sa mga inasal na ko, logi. Ayan pa. Tingnan nyo naman. Kitang-kita nyo naman. What a nice talent. Oh, diba? Ayun. Uy. Ayan. Tapos, ipiniga pa. Grabe na yun minsan yan. Tubig yan. Lame kayo. Ayun. 3 more minutes. 3 more minutes. Ano yun minsan? Grabe. Ayun, isang ano lang. Ayan, tapos mekos-mekos na insan yan. Ganyan. Grabe. Alright, sir. You just have 1 more minute. Busog na yan. 1 minute. Parang di kaya ni insan ah. Ayun, oh. Yun na yung premyo sa likod niya. Ayan. Konti na lang insan. Grabe. Ano? Kaya? Yan, last. Ay, hindi niya daw kaya, par. 5, Nasusukan na daw siya. 3, Kaya niya yan. Ayun. That is not it, my friend. That is not it. Ay, yun lang. You see, try this. Hindi na kaya Let ng me know in insan the comment natin. section if we should give him the 100,000. Sayang yung premyo. So guys, if you want, so guys, Ayos lang yan. if you believe Busog ka naman, par. comment Crusher Grabe, oh. 1. Napakalupit Comment talaga nito, Crusher par. 1 if you think you deserve it. Oop. We're thinking. Pag mo isuka, par, sayang yan. 20 pomo. Di bali ng susuka, pero wag kang susuko.